بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. मज़मून मसाजिद का एहतराम। मस्जिदों में दाखिल होते वक्त खुदा से डरते हुए दाखिल होना चाहिए। मस्जिदों में अल्लाह की इबादत करने से मना करने वालों और मस्जिदों की वीरानी के दरपे होने वालों की दुनिया में भी रुसवाई होगी और आखिरत में तो उनको अज़ाब अलीम से दोचार होना पड़ेगा। किसी सिमत को क़िबला बनाने के ये माना नहीं कि अल्लाह ताला सिर्फ उसी तरफ है, वो तो हर तरफ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रसूल बरहक होने की इससे बढ़कर और क्या निशानी हो सकती है कि हमने आपको इल्म हक के साथ बशीर व नदीर बनाकर भेजा है। यहूद व नसारा ये चाहते हैं कि तुम भी उनके रास्तों पर चलो। उनसे साफ साफ कह दो कि रास्ता वही सीधा है जिसको अल्लाह ने बतलाया है।